উৎসব কমিটির উদ্যোগে বিগত বছরগুলির মতো এবারও তাদের 17তম উৎসবের আয়োজন করেছে। বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই উৎসবের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সাউ জানালেন, 2009 সাল থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে। 2026 সালের 16ই জানুয়ারি থেকে এই উৎসব শুরু হবে। 16 ও 17 এই দুদিন ধরে খিদিরপুর নবাব আলী পার্কে হবে কিক বক্সিং, প্রো বক্সিং ও অ্যামেচার বক্সিং, ক্যারাটে, জুডো, MMA, মুইথাই, গ্রাপলিং এবং এমন আকর্ষণীয় ক্রীড়া ইভেন্টগুলি অংশ নেবেন বাংলা ও বিভিন্ন রাজ্যের পেশাদার ও অপেশাদার খেলোয়াড়রা। মাকসুদ খান জানালেন, সারাদিন ধরে চলবে বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই প্রতিযোগিতাগুলি। 18ই জানুয়ারি মূল অনুষ্ঠানে থাকবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি, যেমন বস্ত্র বিতরণ, কম্বল বিতরণ, সাইকেল বিতরণ, ভ্যান, রিক্সা, শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান প্রভৃতি। এর পাশাপাশি থাকছে চক্ষু পরীক্ষা, রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সমাপ্তি হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। 3 দিন ব্যাপী খিদিরপুর উৎসব বিরাট আনন্দ যজ্ঞের সাথে অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খিদিরপুর উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সাউ, মাকসুদ খান, শান্তনু সেন, 77 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা সামিমা রেহান খান, রিজওয়ান আহমেদ, বিশ্বজিৎ লালা সহ অন্যান্যরা। ये प्रोग्राम हम लोग विगत 6 महीना से हम लोग इसका प्रिपरेशन लेते हैं और चेष्टा करते हैं इसमें कोई किसी तरह का भी कुछ कुछ ना हो। हर जो पब्लिक आवाम इसमें जुड़े, उन लोग को हर तरह का फैसिलिटी से मिले, वो लोग आके यहाँ अच्छा से इंटरटेन हो और हर एक आदमी सुविधा, यहाँ जो भी सुविधा दिया जाता है वो सुविधा प्राप्त हो। तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और बढ़े और अच्छा से। ये उत्सव में हर एक धर्म के इंसान शामिल होते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी इसमें शामिल होते हैं, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, सभी इसमें हर स्पोर्ट्स है, हर एक्टिविटी है जिसमें सभी कोई बच्चे लोग भी शामिल होते हैं और बूढ़े लोग भी शामिल होते हैं। तो इसमें किसी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के आदमी यहाँ ब्लड भी देते हैं और सभी धर्म के आदमी यहाँ पार्टिसिपेट करके ये हर एक इवेंट का मैंने उत्साह पालन करते हैं। लिमिटेशन नहीं है, ड्राइंग का सिर्फ है अबव बिलो 60 और इसके बाद बाकी सब इवेंट में हर एक उम्र के लोग ये शामिल होते हैं। सारे लीडर्स लोग हैं, हम सबसे अभी नाम नहीं बोलते हैं, इतना बोलेंगे कि अभी খিদিরপুর उत्सव में हमने प्रोग्राम को ओपनिंग करेंगे जनाब फिरहाद हकीम साहब, जो हमारे मंत्री साहब है। और ये जो प्रोग्राम है ये जो क्षेत्र में होते हैं वो दीदी का क्षेत्र है, भवानीपुर विधानसभा में होता है। इलेक्शन का ये प्रोग्राम जैसा धमाका देगा, ये से धमाका देगा। साहिबा के काम से हम लोग बहुत प्रसन्न है और उनका काम सराहनीय लायक है। हर जो काम बोलते हैं वो काम संग होता है। उनका काम ही है कंधे से कंधे मिला के चलना और सबका साथ देना। রাখা জায়গা থাকবে না, যেভাবে আমাদের প্রচার হচ্ছে আর যেভাবে আমাদের প্রোগ্রাম ইভেন্টটা তৈরি হয়েছে, আমাদের নিয়ার অ্যাবাউট 10,000 লোকের কাছাকাছি ভিড় প্রত্যেক সময় থাকে। অন্তত 400-500 ভলেন্টিয়ার থাকে। যা জিনিস চাইবেন কুপন দেওয়া যাবে, কুপন মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে। ইভেন আমাদের খাওয়া দাওয়া আরেঞ্জমেন্ট পুরো প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ওখানে খাওয়া দাওয়া আরেঞ্জমেন্ট করবে। 26 में 2026 लोगों का ब्लड डोनेशन होने वाला ये सबसे बड़ा खास और सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल कर इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और सुबह से लेकर शाम तक सारे लोग मौजूद है। आगे तो ये मेले के बाद ये होता है बॉक्सिंग का प्रोग्राम होगा नवाब अली पार्क में। बॉक्सिंग का मुकाबला होगा 16 या 17 মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে যাতে খিদিরপুর উৎসবে কবে 18 তারিখ আসবে, সেইটাই মানুষকে আজকে সচেতন করার জন্য আহ্বান করলাম, মানুষকে জানালাম, মানুষকে সজাগ করলাম। আজকে কনফারেন্সের মাধ্যমে, প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে মানুষের কাছে আমাদের বার্তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 18 তারিখের কথা। 2026 রক্তদানের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান সেখানে হবে। মানুষের যে প্রয়োজনীয় জিনিস, যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় মানুষের যে সকল জিনিস দরকার, রাজেশ সাহেব আশা করবে সেগুলো যাতে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। একটা বাচ্চার খুশির জন্য বসে একটা প্রতিযোগিতা, একটা বয়স্কদের খুশির জন্য হয়তো হুইল চেয়ারে আমরা চেয়ার যেমন খুশি সাজো বা
ফুচকা খাওয়ার কম্পিটিশন, মানুষের মধ্যে সবসময় আনন্দ এবং উৎসব থাকা উচিত। কারণ এখন যা পরিস্থিতি, মানুষ অত্যন্ত মরমারা, মানুষ আর্থিক দিক থেকে অনেক কষ্টের মধ্যে আছে, মানুষের ঘরে একটু খুশির অভাব আছে। কেননা একটা দিন আমরা সবাই মিলে একটু আনন্দ করবো, সেই জন্যই তো খিদিরপুর উৎসব, এই উদ্যোগটা রাজেশ কুমার সাহু।